Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, let's thank to God with this great we can gather on opportunity this morning. Thank you for opportunity that has been given by the lecturer Fridgo Tasman for us to hold the presentation. Ladies and gentlemen, the presentation will discuss about Project 1 English for Mathematics. Before we move on the tech event, allow me introduce the time is morning. I'm Arya Adianto as the moderator dan Cindi Savitri, Intan Maharani, Ratu Dilap, Romita, Sarli Lola Vianda, Anissa Hidayati, Nelly Febriani, and Salma Zahra. To shorten the times, let's head over the presentation season. Hello everyone, my name is Arya Ardianto. My student I number is 210290005. I'm from Mathematics Education Art. Hello everyone, my name is Cindy Shafitri. My student ID number 210290009. I'm from Mathematics Education A. Hello everyone, my name is Intan Maharani with student ID number 210-29017. I'm from Mathematics Education A. Hello everyone, my name is Ratu Dila Romita. My student ID number is 21029037. I'm from Mathematics Education A. Hello everyone, my name is Charlie Olavianda. My student ID number 21029041. I'm from Maths Education A. Hello everyone, I'm Vanessa Dati from Maths Education A. My student ID number is 21029069. Thank you. Hello everyone, my name is Nel Febriani. My student ID number is 21029169. I am from Mathematics Education A. Hello everyone, my name is Selma Zahra. My student ID number is 2102981. I'm from Mathematics Education A. Chapter 1 over 5 of Verb Tense. Chapter 1 1.1 The Simple Tense, 1.2 The Progressive Tense, 1.3 The Perfect Tense, 1.4 The Perfect Progressive Tense, 1.5 Spelling of ing and age forms. So here I will to explain for you all my material about the simple tenses. Secara umum, the simple tenses terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. The first is the simple present tense. The meaning of the simple present tense. In general, the simple present express event or situation that every day exists always, usually, habitually. They exist now, have existed in the past, and probably will exist in the future. Nah, maksudnya adalah bahwa simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum atau sesuatu yang selalu terjadi secara berulang-ulang. Simple present tense juga merupakan tenses yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa kalimat yang kita gunakan merupakan simple present tense atau bukan dengan memperhatikan adverb of time, yaitu keterangan waktu. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh adverb of time dari simple present tense. Ada everyday, setiap hari, always, selalu, usually, biasanya, habitually, biasanya. Nah, dengan keterangan waktu tersebut, kita bisa mengetahui kalimat atau kejadian yang kita alami merupakan kejadian yang terjadi secara berulang. Formula of the simple present tense. Formula untuk kalimat positifnya adalah subject plus verb 1 plus s or es plus object. Sedangkan untuk kalimat negatifnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk kalimat tanya ada do or does
plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. Untuk lebih memahaminya, mari kita beralih ke example berikut. Ada kalimat positif yaitu It snows in Alaska, yang artinya adalah turun salju di Alaska. It merupakan subjek, snows merupakan verb 1, in Alaska merupakan objek. Sedangkan untuk kalimat negatifnya adalah It does not snow in Alaska, artinya adalah tidak turun salju di Alaska. Untuk kalimat pertanyaannya, Does it snow in Alaska? Yang artinya adalah apakah turun salju di Alaska? Nah, contoh tersebut merupakan the simple present tense yang membicarakan sesuatu yang umum. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam formula the simple present tense. Yang pertama, untuk penambahan s or es pada verb. Penambahan es digunakan untuk verb yang diakhiri huruf o, s, x, z, ch, and sh. Selain itu, verb akan ditambah menggunakan huruf s. Contohnya adalah watch. Kata kerja tersebut diakhiri dengan huruf ch, maka ditambah menggunakan es menjadi watches. Sedangkan kata kerja yang ditambahkan s contohnya adalah read menjadi reads. Nah, teman-teman, penambahan s atau es hanya berlaku untuk kalimat yang menggunakan subjek she, he, dan it. Sedangkan untuk subjek I, you, they, we, kata kerjanya tidak ditambahkan apa-apa. Penambahan s dan is juga berlaku hanya untuk kalimat positif. Seperti contoh yang telah saya sebutkan, it snows in Alaska. Pada kalimat positifnya, kata kerja snow menjadi snows. Sedangkan untuk kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerja snows kembali menjadi kata kerja awal, yaitu snow. Nah, mari kita beralih ke example berikut. Kalimat positif, I search area of square with formula side times side. Artinya adalah, saya mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi. I merupakan subjek, search merupakan verb, area of square with formula side times side merupakan objek. Untuk kalimat negatif, I do not search area of square with formula side times side. Kalimat pertanyaannya, do I search area of square with formula side times side? Dapat kita lihat pada contoh tersebut, kita menggunakan subjek I, maka pada verbnya tidak ditambahkan s atau es. Sebenarnya pada kalimat tersebut kita bisa menambahkan adverb of time, contohnya adalah everyday. Maka kalimatnya menjadi I search area of square with formula side times side every day. Yang artinya adalah saya mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi setiap hari. Nah, contoh tersebut merupakan the simple present tense yang menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya kita beralih ke simple tenses yang kedua, yaitu the simple past tense. The meaning of the simple past tense. At one particular time in the past, this happened. It began and ended in the past. Nah, maksudnya adalah bahwa simple past tense merupakan tenses yang kita gunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua, verb to, yang menunjukkan waktu lampau. Nah, berikut merupakan contoh adverb of time, keterangan waktu yang biasa kita pakai dalam kalimat the simple past tense. Ada yesterday, kemarin, a month ago, 1 bulan yang lalu, last night, tadi malam, dan last week, minggu lalu. Formula of the simple past tense, untuk kalimat positifnya, subject plus verb to plus object plus adverb or complement. Sedangkan untuk kalimat negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus object plus adverb or complement. Untuk kalimat pertanyaannya, did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb plus or complement plus question mark. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita beralih ke example berikut. Untuk kalimat positif, I search area of square with formula side times side yesterday, yang artinya adalah saya mencari luas persegi menggunakan sisi kali sisi kemarin. Untuk kalimat negatifnya, I did not search area of square with formula side times side yesterday, artinya saya tidak mencari
luas persegi menggunakan sisi kali sisi kemarin. Untuk kalimat pertanyaan, did I search area of square with formula side times side yesterday? Yang artinya adalah, apakah saya mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi kemarin? Pada kalimat positifnya, I merupakan subjek, search merupakan verb to, area of square with formula side times side merupakan objek, yesterday merupakan adverb. Nah, teman-teman, kata kerja kedua hanya berlaku untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat pertanyaan, maka kata kerjanya akan kembali menjadi kata kerja pertama. Seperti contoh yang telah saya sebutkan, pada kalimat positifnya kata kerjanya adalah search. Sedangkan untuk kalimat negatif dan pertanyaan, kata kerjanya kembali ke bentuk semula, yaitu search. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb, kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Untuk regular verb, kita hanya perlu menambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah kata kerja bentuk pertamanya play, maka kata kerja keduanya akan menjadi play. Nah, untuk irregular verb, kata kerja tidak beraturan, kata kerja bentuk pertama akan sangat berbeda dengan kata kerja bentuk kedua. Contohnya adalah kata kerja bentuk pertamanya eat, maka kata kerja keduanya menjadi ate. Namun, ada beberapa sebagian irregular verb yang kata kerja pertama sama dengan bentuk kata kerja kedua. Contohnya adalah put, maka kata kerja keduanya tetap menjadi put. Kalimat tersebut merupakan contoh dari simple past tense karena selain kata kerjanya yang menggunakan kata kerja kedua, kita dapat melihat dari adverb of time, yaitu keterangan waktunya. Keterangan waktu yang digunakan pada kalimat tersebut adalah yesterday, yang berarti kemarin. Maka dengan itu, fakta bahwa saya mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi, kejadiannya telah terjadi di masa lampau, yaitu kemarin. Nah, untuk the simple tenses yang ketiga adalah simple future tense. The meaning of simple future tense. At one particular time in the future, this will happen. Nah, maksudnya adalah bahwa simple future tense merupakan tenses yang kita gunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will atau shall. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Berikut ini merupakan beberapa contoh adverb of time, keterangan waktu yang dapat kita gunakan untuk kalimat simple future tense. Yaitu ada tomorrow, besok, later, nanti, next week, minggu depan, next year, tahun depan, dan soon, segera. Formula of the simple future tense adalah untuk kalimat positif, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. Sedangkan untuk kalimat pertanyaan, will or shall plus subject plus verb 1 plus object. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita beralih pada example berikut. Kalimat positifnya, I will search area of square with formula side times side later. Artinya adalah saya akan mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi nanti. Untuk kalimat negatif, I will not search area of square with formula side times side later. Artinya saya tidak akan mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi nanti. Sedangkan kalimat pertanyaannya, will I search area of square with formula side times side later? Apakah saya akan mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi nanti? Pada kalimat positif, I merupakan subjek, plus will, search merupakan verb 1, area of square with formula side times side merupakan objek, dan later merupakan adverb of time. Teman-teman, perbedaan antara will dan shall adalah shall lebih formal dibandingkan will. Selain itu, will bisa digunakan untuk semua subjek, sedangkan shall hanya digunakan untuk I dan we saja. Nah, pada contoh tersebut, adverb of time yang saya gunakan adalah later, yang berarti nanti. Maka fakta bahwa saya mencari luas persegi menggunakan rumus sisi kali sisi belum terlaksana, tetapi akan saya laksanakan di masa yang akan datang, yaitu nanti. Itulah yang dimaksudkan dengan
simple future tense. And everyone, that's a brief explanation from me about the simple tenses. Thank you. Okay, I will to explain the material about the progressive tense. The progressive tense give the idea that an action is progress during a particular time. The tense say that an action begins before, is in progress during, and continues after another time or action. Progressive tense memberikan gagasan suatu tindakan yang sedang berlangsung dalam waktu tertentu, dimulai sebelumnya, sedang berlangsung, dan berlanjut setelahnya. Formulanya yaitu be plus ing, present participle. The progressive tense berciri khusus yaitu verbnya berimbuhan ing, yang mana ini menyatakan suatu tindakan itu sedang berlangsung. The progressive tense terbagi atas 3. Yang pertama present progressive, yang kedua past progressive, yang ketiga future progressive. The first, present progressive. Present progressive adalah progressive tense yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya yaitu pertama pada kalimat positif dengan formula subject plus be plus verb ing present participle. Example, Cindy is studying calculus right now. Seperti grafik yang telah diberikan, it is now 11 o'clock. Cindy went to study calculus at 10 tonight. And she is still a study. She is study began in the past, is in progress at the present time, and probably will continue. Nah, ini seperti pengertian progresif sebelumnya, yaitu Cindy telah belajar kalkulus pada masa lalu sebelumnya pukul 10 dan masih belajar sekarang pukul 11 dan bahkan mungkin akan belajar setelahnya. Yang kedua yaitu contohnya pada kalimat negatif dengan formula subject plus be plus not plus present participle verb ing. Example, Cindy is not studying calculus right now. Yang ketiga yaitu contohnya pada kalimat interrogatif dengan formula be plus subject plus present participle. Example, is Cindy studying calculus right now? Progressive tenses can be divided to be 3 parts, and I will try to explain you part 2 and part 3. Part 2 is past progressive. Past progressive is a verb tense showing an ongoing action which was happening in the past. We can see the example in the presentation. Tom was sleeping when I arrived. The victor said that Tom went to sleep at 10 o'clock last night, and when I arrived at 11 o'clock last night, he was still asleep. It means that action ongoing. We can make negative sentence with at not after was or were to be was not or were not, and for interrogative sentence we can put was or were before subject and verb ing. Was digunakan untuk subjek yang tunggal yaitu I, she, it, and were digunakan untuk subjek yang plural atau jamak yaitu you, they, we. Kemudian future progressive. Future progressive is a verb tense showing an ongoing action which will be happening in the future. We can see example in the presentation. Tom will be sleeping when I arrive. The picture shows that Tom will go sleep at 10 o'clock tomorrow night, and I will arrive 11 o'clock tomorrow night. His sleep will be in progress at 11 tomorrow night. We can make a negative sentence without not between with, will and be to be, will not be. And for interrogative sentence, we can put will before subject, be, and verb ing. That's all from me. Thank you.
Okay, on this occasion, I will explain about the perfect tense. The perfect tense is divided into three types. The first, present perfect tense. The second, past perfect tense. The third, future perfect tense. Briefly, we can see the difference in the table. Okay, the first one is present perfect tense. Apa sih itu present perfect tense? Present perfect tense dapat kita lihat dari katanya present dan perfect. Present artinya pada masa sekarang, sementara perfect diambil dari bahasa Latin yaitu perfectus yang artinya finish, done, and complete. So, what is it present perfect tense? Present perfect tense is a tense that describe event that have occurred before but still continue today. Present perfect tense use verb 3 and word have or has. Have used for subject I, you, we, and they. Will has used for the subject he, she, and it. Jadi, present perfect tense itu adalah kalimat yang menggambarkan, menjelaskan sesuatu kejadian yang telah terjadi pada masa lalu, namun masih berlanjut hingga masa sekarang. Present perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga dan kata have atau has. Have kita gunakan pada kalimat yang bersubjek I, you, we, dan they. Sementara has kita gunakan pada kalimat yang bersubjek she, he, dan it. Untuk melihat grammarnya, kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Yang pertama itu ada bentuk positifnya. Rumus present perfect tense-nya yaitu subjek diikuti kata have atau has, lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, they have lived in Jakarta for a long time. Contoh lainnya, he has learned English for 1 year. Bentuk keduanya itu bentuk negatif. Rumus present perfect tense-nya yaitu subjek diikuti kata have atau has, lalu diikuti kata not, lalu kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, they have not lived in Jakarta for a long time. Lalu, he has not learned English for 1 year. Bentuk terakhir yaitu interrogatif atau bentuk pertanyaan. Rumus present perfect tense-nya, kata have atau has diikuti subjek, lalu diikuti kata kerja bentuk ketiga. Contoh kalimatnya, have they lived in Jakarta for a long time? Has he learned English for 1 year? Baiklah, saya akan melanjutkan materi the perfect tense. Yang kedua yaitu ada past perfect tense. Past perfect tense is a verb from used to state that an event has been complete in the past before another event occurs. One of the features of the perfect tense is to use the word had before the verb. Jadi, past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Bentuk past perfect tense ini ada 3. Yang pertama positif, kedua negatif, yang ketiga itu interrogatif. Bentuk positif rumusnya itu subject plus had plus verb 3. Contoh kalimatnya, my brother has slept. Bentuk negatif yaitu rumusnya subject plus had plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya, my brother had not slept. Kemudian bentuk interrogatif rumusnya yaitu had plus subject plus verb 3. Contoh kalimatnya, had my brother slept. Kemudian contoh dari past perfect tense itu, Tom had already eaten when his friend arrived. First, Tom finished eating. Later, his friend arrived. Tom's eating was completely finished before another time in the past. Jadi, aksi di masa lalu yaitu Tom sudah makan. Kemudian aksi selanjutnya yaitu temannya datang. Jadi, ketika Tom sudah makan, kemudian temannya datang. Kemudian yang ketiga yaitu future perfect tense. Future perfect tense is a form of sentence that indicates an event that has been complete in the future. We imagine ourselves in the future and tell the event that will be complete in the future. Jadi
Future perfect tense itu merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Saat kita menggunakan tense ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Tense ini seringkali digunakan bersama ekspresi waktu. Kemudian, future perfect tense formula. Subject plus will have plus verb 3. Contohnya, I will have learned calculus. Kemudian contoh the future perfect yaitu Tom will already have eaten when his friend arrive. First, Tom will finish eating. Later, his friend will arrive. Tom's eating will be completely finished before another time in the future. Jadi, aksi di masa depan yang akan terjadi yang pertama yaitu Tom selesai makan. Kemudian setelah itu baru temannya datang. Oke, kita lanjut materi berikutnya yaitu the perfect progressive tenses. The perfect progressive tenses is a category of verb tenses used to mark the end of an ongoing action. Jadi, the perfect progressive tenses itu adalah kategori verb tenses yang digunakan untuk menandai akhir dari suatu tindakan yang sedang berlangsung. The perfect progressive tenses ini terdiri dari 3, yaitu past perfect progressive tense, terus present perfect progressive tense, dan future perfect progressive tense. Baik, kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama kita bahas dulu ya, present perfect progressive tense. Progressive present perfect uses to show that an action started to happen in the past and is continuing to happen until now. The pattern in making a present perfect progressive statement is subject plus has or have plus been plus verb ing. The perfect progressive tenses give the idea that one event is in progressive immediately before, up to, until another time, or even. The tenses are used to express the duration of the first event. Present perfect progressive tenses itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan boleh terjadi di masa lalu dan terus terjadi sampai sekarang. Bentuk positif, contoh kalimatnya seperti I have been living here for 2 years. Terus yang menggunakan kata kerja has, she has been driving for 2 hours. Bentuknya yang kedua yaitu negatif. Bentuk negatif itu yaitu bentuk penyangkalan dari kalimat positif. Jadi kita tambahin not. Rumusnya itu as plus have or has plus not plus been plus verb ing. Contohnya yang menggunakan have yaitu I have not been living here for 2 years. Yang menggunakan has, she has not been driving for 2 hours. Bentuk yang ketiga yaitu interrogatif, yaitu yang kita gunakan untuk menanyakan. Kita pindahin di sini rumusnya itu have-nya kita letakkan di depan. Seperti have or has plus as plus been plus verb ing. Contohnya, have I been living here for 2 years? Perfect progressive tense yang kedua yaitu past perfect progressive. The past perfect progressive tense shows that an action that started in the past continued up until another time in the past. The past perfect continuous tense is constructed using had been plus the verb present participle root plus ing. Jadi, past perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Sesuai dengan namanya yang mengandung past perfect continuous ini merupakan sebuah kejadian atau aksi yang dimulai di masa lalu. Secara umum, past perfect continuous tense hanya terjadi pada aksi berupa dynamic atau action verb.
Tidak statif verb karena umumnya dynamic verb yang dimiliki bentuk continuous. Untuk rumus yang digunakan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama itu kalimat positif, yaitu subject plus had plus been plus verb ing. Contohnya, Laila had been reading a letter. Contoh kalimat penyangkalan atau kalimat negatifnya yaitu subject plus had not plus been plus verb ing. Contohnya yaitu Laila had been reading a letter. Bentuk kalimat tanyanya yaitu had plus subject plus been plus verb ing. Contohnya, had Laila been reading a letter? Selanjutnya, future perfect progressive. The future progressive tense is used for ongoing action that will occur in the future. Future perfect progressive terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Kalimat positif, rumus dari verbalnya itu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya yaitu she will have been watching Korean drama after lunch. Kalimat positif nominal, rumusnya itu subject plus will plus have plus been plus object or complement. Contohnya yaitu Henry will have been a soldier next year. Yang kedua itu kalimat negatif. Yang pertama verbal, rumusnya itu subject plus will plus not plus have plus been plus verb ing. Contoh dari kalimat tersebut yaitu she will not have been watching Korean drama after lunch. Yang kalimat negatif nominal yaitu subject plus will plus not plus have plus been plus object or complement. Contohnya yaitu Henry will not have been a soldier next year. Yang ketiga yaitu bentuk dari kalimat tanya, verbalnya yaitu will plus subject plus have plus been plus verb ing. Contohnya yaitu will she have been watching Korean drama after lunch. Dan kalimat nominalnya itu will plus subject plus have plus been plus object or complement. Contohnya yaitu will Andrew have been a soldier next year. Okay, I will try to explain the topic about spelling of ing and it forms. 1. If verbs that end in a consonant and e. The example is hop, hopping, hopping. That, dating, that. Injure, injuring, injured. So, inform, if the word ends in e, drop the e and add ing. Add form, if the word ends in a consonant and e, just add d. 2. If verbs that end in a vowel and a consonant. Use of syllable verbs. The example is stop, stopping, stopped. Rob, robbing, robbed. Beg, begging, begged. Rain, raining, rained. Fool, fooling, fooled. Dream, dreaming, dream. So, 1 vowel, 2 consonants. 2 vowels, 1 consonant. Use of 2 syllable verbs. The example is listen, listening, listen. Over, overing, overed. Open, opening, open. Begin, beginning, began. Prefer, preferring, preferred. Control, controlling, controlled. So, first syllable stress, 1 consonant. Second syllable stress, 2 consonant. 3. If verbs that end in 2 consonants. The example is start, starting, started.
folding, folded, demanding, demanded. So, if the word ends in two consonants, just at the ending. For if verbs that end in Y, the example is enjoy, enjoying, enjoyed. Pray, praying, prayed. Buy, buying, bought. So, if Y is processed by a vowel, keep the Y. The example is study, studying, studied. Try, trying, tried. Reply, replying, replied. So, if Y is processed by a consonant, in form, keep the Y at ing. At form, change Y to E. At E. 5. If verbs that end in E. The example is die, dying, died. Lie, lying, lied. So, in form, change E to Y. At ing. At form, at D. Exception. If a verb ends in E, the final E is not dropped. The example is seeing, agreeing, freeing. Exception. W and X are not double. The example is plow, plowed, fixed. Those are something that we can confide. In advice, we apologize profusely to the audience if in the delivery earlier there might be a word error or some statement that offend the audience. We are just human beings who are not free from mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.